eni awiye opese usika ekanyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udie de ba bi ebebo wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha nyina to acha mam online media network odawa fikasiem aye di nyankopon wasem brem wa santiki hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no nya mmoa se ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesum mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana yibi boa yen ewo Universal Merchant Bank ai Trinity friend UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is 0246751175 edine dasoni ye Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi abo adwumadie e wo Swift code MBGHGHAC022139560219 why ne bebo tufo nyankopon bosia na wabone moho edi amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enye mrembo ni bia baidi enye mobile phone bia na so kita I was so young phone papa Bimusa Enterprise my quality phone song no Samsung Nokia and I'm check mobile phone bia Bimusa Enterprise phone covers and I Enterprise now so warranty phone so Bimusa Enterprise and mobile phone more using near some accessories at the account so here babu and also here phone to akokotonwa Bimusa Enterprise ebe jeans awfo say so the bema see round German I was so I was saying famo Bimusa Enterprise I will Kumasi every near my flash screen unya LED and also plasma baby and Bimusa even transformer what you was Yashoya Bako our branch my Koya filling station and Chemono Mape and also PZ at Jakum building yes also Bimusa sanitation and Bimusa Abatu I was 0244-523-430 0243-811-233 Bimusa Enterprise about the mobile phones and a flash screen papa party الله يا مولانا حالنا يخفاك يا الواحد Now, I am Mam Online Radio and TV. Ushe Jumedia live. Social media handles, Call Play Store and search Mam Radio 1. Ubinayeng. And a radio member, affiliate station, almost half a Jumedia live. Our platform so. Upese utie wa asuma irani 24/7 ena ya memenda program ya druso Quran tafsir yani Sheikh Mahmoud Yeboah Aferi ena ibedi dwumadi ewo fie ha yenhwe de course last week ewo Mam Online. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Onyankopon dimu ahomobro hene odefo hene. So wo chidia bibia wo ye bia no. Nyankopon heye de ma. Hadith nan komshani se man bana lillahi masjidan min malin hasana bana Allahu lahu bayta fil janna obi obesi masalachi. Nyamu da mana heaven enya masalachi ni se masalachi wa anya manu akwati masalachi fufuro ba bi o enya no nyame ka ade here so ye bayi puntu juma Islam sma koso na konkan ni aye ko da komshani kan ho asem yesi Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ni ana yede Quran atwa aye distinction yede ko pem yawmal qiyamah ejima ka se dem ayele de kada akobara ayen kan ko dabi da mouti baba
bɔne a wode wo nua bi no sɛ dɔla bukura no ɛnyɛ deɛ ɔbɔne yɛ no no wɔno na wopa no akyɛw na wowaka ama wo ne no nteaseɛ ɛyɛ adwuma a ɛne neɛ woyɛ nyinaa no ɛnyɛ adeɛ nya bɛtumi de akyɛw ɔse awla laka fa awla thumma awla laka fa awla nyam sɛ neɛ bie ɛka wo ɔwoyɛ saa bɔnua ni na woyɛ ahantan na wonante akasesɛm so na wofa nyame ho no nyankopɔn sɛ bie ɛnka wo awofoɔ no sɛ nka ɔmo ne yɛ wɔ problem a anaa sɛ nka ɔmo wɔ ɔtan bi de ma yɛ ne a enti da nkoɔ bɛwo kora to wɔ na nka watena wo so style bi wɔku wa ne nyinaa nya awofoɔ no anyɛ wɔ hamluhu wɔ fisaluhu 30 shahar ɔmo wie yɛ ɔmo wo bɛto wɔ asase so nnɛ ɛwɔ ɔmo saa ma yɛ nufoɔ Wallahi, al-jannatu firdaus is our limit, inshallah. Amen. Now, me aba makwa baby last week em se dwumedie no na ye hwɛ sura 75 ɛna kanea no bɔ n'ani ti yɛ ntimi anwie ɛnɛ imam ɛbɛto aso afiri bibi osi na afi yɛ de sura ɛto aso aka mo inshallah imam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fifi bɔkɔ deɛ ya dawru ma bɔkɔ inshallah yankopɔn ansi imam bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع بإحسانه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إذا صدح يين كان فون تنتم إما أتنفون يعقوبون أدم ورا سوايا يدم أما يأي أشريا أبدي ندبيي na enne wiase nyinara nso yewura eye tahajjudumo anadwo yekosiri pe ya donkesi ye dana si yie pa na yesrense ohu ya mobonoma eye saada kurunkurun si yensanka na onye ye pene wo dwumadie biara ye di no Ramadan mu Ramadan achi so nyame ohu ya mobona ye nye de ope ye na ye koro no sara nso na ye gitum se yewura Muhammad sallallahu alaihi wasallam onon so no oye nyankopon sumani na odin sempa nkyerɛkyerɛ pa ifiri nyankopɔn gye mbrɛ yɛn sɛ ɛbɛyɛ yɛbɛnya nkwagyeɛ nyankopɔn ni hyira na som yɛn ka ne daa sara na asuafo no nyinara nso nyankopɔn ɔnyɛ ɔmo pɛne na me na wo nso a yɛate asɛm yi nyankopɔn ma yɛmfa ɛnokorɛ no kɔ awieɛ yɛde nyankopɔn kɛseɛ no ase ɛnɛ ɛyɛ Quran chapter 75 na wieɛ sɛneɛ yɛnnue ka yɛ last week yɛgu so ana agya kanea no ekoye ti yantimi amfa nkwa wieye aya baako mienu a aka no yebeka ye no ye wi ana ya hwe sura 74 nso eye suratu eye al-mudaththir ni ya hwe nsem ewo ho de nyame de be mayen a yebetimi akyerase esanse obiara ni ho a wonim ni nyina ere nyankopon kese na se na so wo hwe eye sa sura yi yebekin kan ya na wieye no a otonfo nyankopon ene ye kasa wo ho etuyefo eye verse ye toso eye 36 no nyame se baada a'udhu billahi minash shaitani rajim ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى we enedi chato wasasura ya surat al-qiyamah Quran chapter 75 alhamdulillah na ohwe nyankopon ebusa katro nipa se nti onipa susu se yebegya ne saa na nipa adwene tira no ana na nyamesi nipa we nti onkae se no ye ahobaye nsuo ahosane nsuo a ifiri obema sisi achi ekoto oba wodie mu ana
na wei nyina akyi no Nyankopɔn ɛma saa ahomsane nsuo ana ahobaye nsuo ɛbɛda no mudatoa na nyame bɔɔ saa ahobaye nsuo na ada no mudatoa ɛde nam ne nkasa ewuram ne bibia ewuram a owie ne pɛyɛ ana na wei nyina akyi no Nyankopɔn ɛyɛ de saa de nyame yi nneɛma mmienu ne firi mu ɛyɛ ada sɛ ɔyɛ ɔbɛɛma anaasɛ ɔbaa ana nyame bɛma ɔma yɛ ntafoɔ koraa nyame sɛ Nyankopɔn no a ɔno ɔyɛ saa nwanwasɛm yi bi maana alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta Nyankopɔn no a ɔyɛ saa nwanwasɛm yi saa nwanwadie yi nti ɔni tumi sɛ yewu akyi no ɔbɛsan nya ne yɛn de aba nkwa mu bi wa na nokorɛ de sɛ nyame wɔ tumi na yɛde nyame ase Nyankopɔn kasa kyerɛ yɛn a ɔse ayahsabul insanu an yutraka suda Nyankopɔn sɛ nti onipa susu sɛ yɛbɛgyaa ne saa qala asudi ɛyɛ yɛ malam sudi kyerɛ sɛ ɔse yani ɔse aya we kyerɛ sɛ bi maana la yub'ath ti nipa susu sɛ yɛbɛgyaa ne saa yɛkunu a yɛnyane no ane sɛ wawu na waporo asa yɛnyane no biewa na nipa susu saa ayɛ mu sɛ ne bibia wa qala akharun min al-ulama enimdefoɔ a aka no nso ebu kyerɛ sɛ yani saa asɛwe kyerɛ sɛ la yu'maru wala yunha nipa na dwene ne sɛ ebegya ne saa yɛmma no ahyɛdeɛ bi maana yɛn commande no yɛmma no orders ade bi ɔsɔ ɔyɛ na yɛmmra ne bibibi nso sɛ ɔnyɛ bibibi yɛ ana te ebegya ne saa sɛbe ne aboa ti wiase na nyame agya no a ɔno de odidi ɔnom de ɔyɛ bi a ɔyɛ because ɔyɛ abo onim nyansa ana sɛ oni adwene rada nti yɛn so yesusu sɛ saa na Nyankopɔn bɛyɛ ana a ɔmma yɛn ahyɛde a yɛnyɛ na ɔmmra yɛ bibi nso ana wɔ zahir nokora paa ne sɛ deɛ deɛ pefe kyerɛ sɛ anal ayata aya wɔ yɛ a yɛkenkan ta ummu alhalain saa gyinabere mmienu nyinara ɛtumi ɛfa ne nyinaa sɛ obesusu sɛ nipa fii sɛ yɛbɛku no yɛnyane no ɛmfiri adaka mana mu bio ayɛ ɛqualify saa asɛm no saa ara nso na wɔn a mo kyerɛ sɛ nipa susu yɛbɛgyaa ne saa ama no atena wiase mu yɛmma no ahyɛdeɛ sɛ ɔnyɛ ɛna yɛmmra ne bibi ne yɛgyaa ne saa ne mmienu nyinaa yɛ adwuma paa ko nipa deɛ Nyankopɔn wammɔ ne saa sɛ obɛgyaa ne saa ko nipa ne abotia deɛ nyame yɛntire nyame abɔ alijanna ɛne jahannam ti once ya nyame abɔ dan bi sɛ ɔde yɛbɛkɔ akɔtena hɔ no ada sɛ yɛ heaven nyame fɛ no ma yɛn anaa sɛ jahannam nyame mmɔ yɛ ho ban ɛmiɛ nkɔ no mu no enti nyame bɛma wo ahyɛdeɛ ɛne akyiwadeɛ na wama wo mmara because ɛna nyame bɛgyina so na deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ wadom no na ɔde ama wo sɛ ɔpɛ sɛ ɔma wo heaven a na nyame agyina so de ama wo sɛ waso ɔde nti ɔsɛ ɔkɔhyew na ɔkɔtwe waso a na Nyankopɔn agyina saa ahyɛdeɛ no ɛna akyiwadeɛ no ɔde ama wo no so sɛ wanyɛ na afei ɔde wokɔ hɔ nti nsɛm mmienu nyinara ɛyɛ adwuma ai laysa dutraku nokora ne sɛ fi hazihi dunia muhmalan la yu'maru wala yunha nokora paa ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛgyae onipa ama no atena wiase wei mu saa yɛnhyɛ ne sɛ ɔnyɛ bibi ɛna yɛmmra ne sɛ ɔnyɛ bibi ne yɛgyaa ne saa no ɛnyɛ adeɛ a ɛno ɛbɛsie nyame ɔnyɛ ne saa wanyɛ ne saa nso wala yutraku fi qabrihi suda yɛnyaa no nso sɛ ɔwu a na wakɔhyɛ no adaka mu saa noa no la yubas abra yɛnya no ne yɛmu sa no asɛm ɛnsi ɛmpɛ mmoa koraa no asɛbe ɔmu ni akontabuo mpo no ɔmu kɔda adaka mu mu a ana ɔmu wu a Nyankopɔn bɛnya no wɔ mu nyame bɛnya no wɔ mu ama ɔmu mpo a ɔmu ni adwene koraa no nyame mmoa no sɛ bɛyɛ revenge ama ɔmu ho deɛ ɔpem ne nua ni sɛ ɔyɛ deɛ ɔhɔ ne nua bi no nyame bɛma no ayɛ ne bi ansa na mmoa ɛne abɔde aka nyinara adane ɛyɛ ɛnɛteɛ gye sɛ nipa ne abotia sɛ nyame aka kyerɛ sɛ mu nyinaa ɛna ne nɛteɛ so ɔhono kunu turaba mu nyinaa mu na ne nɛteɛ no ma da ne nɛteɛ
kɔpɛ sɛ nipa kora aboa bi mpo yɛ na de ni sɛ nka woyɛ no aboa no bɛyɛ obi aboa no bɛyɛ obi so hono ti nyame wa moyɛ sara so ogya yɛ saa bal huwa ma'murun lokɔ sɛ nipa woyɛ abɔde a nyame ama wo ahyehyɛdeɛ etina Islam ɛyɛ me de paa no because ɛsom a ɛhyɛ nipa ɛma wahyɛdeɛ na ɛbra wo bibi no ɛna ɛfrɛ ne som ɛno sɛ divine from Allah nyame no na ama wo saa mmara na ahyɛdeɛ no ɛnyɛ wo na wotena sɛ yɛsɛ ne wɔpɛ eti na ɔhwɛ mu a nyame som ankasa no is not about say wo ankasa na wotena se na wadwene kwan a wopɛ sɛ wofa so som Nyankopɔn to wabɛyɛ wo hyehyɛyɛ wapepɛ wo nneɛma sɛ wotwene wapɛ maaya bi ɔmomɔnyɔm na wahyɛ da a wopɛ ɛne ɛmmerɛ a wopɛ ɛne da a wopɛ wahyɛ sɛ da sɛ mɛyɛ fasting sei mɛyɛ sɛ na wayɛ hyehyɛeɛ bi ato sɛ wo som ne deɛ saa na wo wayɛ no a wode bɛsom Nyankopɔn ɛne nyɛ worship ɛne nyɛ nyamesom nyamesom ne sɛ nyame no ɔbɔ wo no ɔne ne hyɛ mmara ma wo na ɔkyerɛ kwan a fa so som no eto nipa deɛ woyɛ obi a you are commanded to do certain things nyame ahyɛw sɛ yɛ nneɛma bi wamanhiyun fi dunia saa na nyame abraw nneɛma bi sɛ ɛno so mɛnyɛ owiase mu it means in religion nyame no som no mo yɛwɔ do's and don'ts yɛwei ɛna mɛnyɛ wei nom ɛno no yɛ Nyankopɔn ne tumi a ɔde ahyɛ sɛ yɛ wanyɛ a asɛm bɛto ti saa na nyame abɔ yɛn mahshurun ila Allah fi daril akhirah nyame bɛsan anya ne nyinara aka yɛ aboa no ɛwɔ ne nkyɛn adi akɔ atemua da mu ama obiara kɔgyina nyame anim na wagye na brabɔ nsinsansoɔ na dan yɛ fata no sɛ yɛ heaven a na Nyankopɔn de akɔma no sɛ yɛ amanehunu gya a na nyame de nakɔtom ti sɛnti na Nyankopɔn bɔ nipa wal maqsud huna isbatul ma'ad asɛm wɔ mi ate aseɛ ekintim asɛm so ɛma asɛm sipi sɛ ɛyɛ ewunyane no ɛwɔ hɔ na yɛ no kora nso waraddu ala man ankarahu min akli zaygi wal jahli wal inad na ɛsan ɛrejete ɛyɛ wɔn anyintum ɛpo sɛ atemu da ɛmma wɔn makoma mu ayɛ fi na ignorance ɛne asɔɔde na atuatie nti no wɔn mpɛ sɛ wɔn gye tum tie sɛ atemu da bɛba no epia sa kasa no to twene ti Nyankopɔn ne kasa kyerɛ sɛ yo saa na tie walihaza qala ta'ala mustadillan ala al-i'adati bil bid'ah faqal eninte Nyankopɔn aka ayɛ bi atoa so akyerɛ yɛn sɛ nipa yɛbɛba ewu akyi yɛbɛsa aba nkwamu nti no wakyerɛ yɛn yɛahyɛ aseɛ kwan yɛ ɔfa so bɔ yɛahyɛ aseɛ because yɛsɛ if you know where you are coming from you know where to go so nim baabi ofiri ba wobɛhunu deɛ sɛ ɔkɔ na onim wahyɛ ase a ɛsɛ ohunu sɛ wokorɔ no ano wobɛtuma sɛ akɔ baabi bi ama bibi fura ayɛ den happen enti Nyankopɔn kan sɛ alam yakunu tufatan min maniyin yumna ti saa nipa yi na ɔnyɛ ahobayɛ nsuo a ofiri ɔbɛɛma ɛyɛ ne sisi akyi kɔtɔ ɔbaa na wodie mu a yɛde ahoɔden na mirika tɛntɛm nipa nyɛ sa no ɔte anaa amma kana al-insanu nutfatan da'ifatan min ma'in mahin to nipa no onim sɛ na ɔyɛ ahobayɛ nsuo a ɛmmerɛ a ɛni ahoɔden ɛmmerɛ mu ɛna ofiri anaa nipa nim saa deɛ no yumna yani yuraku min al-aslabi fil arhami a ɛsane firi mmarima sisi akyi ɛkɔtɔ mmaa awudiem saa tibia wei onipa biara wɔ wiase wofa mu na ba wiase mu twɛn sɛ yɛn na Adam ɛne nyame amfa na mfa saa tibia no mu ɛna ne yere Hawa ɔno nso nyame amfa na mfa saa tibia no mu ɛna yɛ kɔmhyɛni kronkron onimunyamfoɔ ɔkɔmhyɛni Yesu Kristo
inhyira na asomdwe nka no ono nso nyame amfa na amfa saa tibia no mo na Adam de nyame de nete na bo no de nkwa home gu no mo ena ne yire Hawa na Hawa o ono nso de nyame yi Adam mfempa de ono de bo no enti Adam de oni papa ni maame ba wanye nyankopon ba wontimi nye nyame ba nso Hawa de owo papa oni maame ono ne papa ne Adam because ofiri Adam mu ba oni maame so no so ba wi ase ena Jesus Christ owo maame oni papa ne maame ne Nana Mariam nyankopon njo mo nyina pene mai no nhira wo ba oni papa because in Islam no enye no korese Mary or ware Joseph biara Mary a virgin from die wo no kopinda wo wiye ena ya kanyinara ye nipa ya kanyinara ye wo papa wo maame ye firi oba ne be ma enhia ye ennamu eye ensuo eya ho ba ye nsuo a ba ne be ma wo muda ho a no mu hia na se sensor kakra kura ka obi atade ana ne ntumam ana ne honam mpa na obi atwetwe ne ho kakra so mpa no so a na obi atwetwe no obi ampese ne ho kasa ade no sebe eye ni nyan do emmon ana bi nka se bo me mu ne mi hu se emmon ba me mu nkura de emi hwam because no kure sperm na ho ba ye nso ehwam nso but enyan you different between ade ehwam ni de enyan enyan so mpese e kan obody no e kan na ho ayo style ti maame ne a efiri ne mu oba be ma na efiri no ko oba no kakra bi so fom a na obi atwetwe no ho obi ampese be ka no ho e wo ho na ho ayo basa saa sebi ensuo mu saa ahusane nsuo mu ena nyame de bo nipa nyinara ahemfo nyina efiri mu nim ne bae akonhwefo asomafo o mu nyina efiri mu ne bae president fo mo wiase nyinara ena o mo atwam ministers MP for DC for directors malam for asofo asikafo ahiafo o mu nyina efiri mu ne enum ne bae sabi omo so mo ho efe omo so mo ho nye fe umfrenum ne bae bibini frenum ne bae broni ufrenum ne bae ti broni won chen bibini de o chen ne yankun de osiro nyankopon e chen ne yanko ti nyame se eni se we mu no obo yen ade ye bae ana ne ye yakasisemi ena ya adwene se ye wu ayen san sori bieu nyankopon se thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa بمعنى فصار علقة ثم مضغة أن ساني بي أقدا أبانو نما ميا ودي منو أن أمري بيتشي نيامما أداني مجاتوا كتوا بي أداو na enwoso bibi anim edabi nso achi be sa dadwane achi bi ono na be dane namkum nam ketua bi tise na ntwe nam ketua bi aida ho thumma shukila ene nyame ma ye man shape form ono ne nsa ne nan ne ti ne bibiara oyo bema ne bema organ oyo ba ne ba organ sebe no fu bibiara ni nyina no nyame ma ode hwehwe ho yes we nyina chi no wonu fikha fihi arruh ene nyame ma ye de enkwa home egu sa ade no mu fasara khalqan akhar sawiyan eno obeya abode afoforo bi man obeya oni pada sani complete oni bibia salimal aadoi ena ne organs bibia onyaye ne nsamienu ne nan wa hwe ene na me dituwi Allahu akbar bibia nyame de mano wie ne peye awona dommo zakaran ena nyame yen obema man bema gina brenti obema ne moye yesoronko ni gina bre yesoronko yes au unsa anase oba so gina bre yesoronko se ne nyame yesu ma nti oba hu na se we yo oba owo qualities niam bia e kire se oyo oba e ma ne ba ye no esipi kazalika obema ntina se bi ni pampo ye wono no oye bema no kose oba ne ye yama ni din foforo bi tumi frese kwasi ba I say no ne actions the siban se oba oye bema ba nso no kose oba ma nso a na enu sa kwya se foforo afia na akoforo abna kwabna mfa nchemi o se bi enya ado so ahuno
Entre nipa biara woyɛ bɛrima na wopɛ sɛ wobɛhyɛ mmaa nneɛma na wobɛnante wobɛyɛ wo ho te sɛ ɛbaa no nyame no mebɛka wo nsi nyɛ wo ho ɔbaa saa na ɔbaa nso woyɛ wo ho sɛ ɔbɛrima hwehwɛ nika atwa wo ti na ɔnam wonante sɛ bɛrima a woyɛ wo ho sɛ bɛrima ɔkasa sɛ bɛrima a wo so no miaka wo anabi ne kae so ahono anabi sɛ ɔbaa biya ɔbɛdrɛse sɛ ɔbɛrima asua bɛrima na monto bɛrima bi bia ayɛ no sɛ bɛrima no anabi sɛ due nka no me nka no nyame anome no saa nso na bɛrima bia ɔno nso bɛyɛ no ho te sɛ ɔbaa bɛrima no wabɔ mesh wabɔ ne rasta wahyɛ asomadeɛ na ɔnam wayɛ ho te sɛ ɔbaa wɔde komadeɛ gugu ne kɔn mu ne nsa ne ba biara anabi sɛ nome nka no ɛsan sɛ nyame anome saa nipa no yes nyame no no ana ɔdane ɔba bi iznillahi ɛwɔ nyankopɔ ne tumi no mu watakdirihi yes nyame ne pɛ mu ne tumi mu ɛna na wadane ne sɛ ne ɔpɛ no tena nyame sɛ faja'ala minhu zawjaini az-zakara wal untha saa nipa yi na nyame abɔ no ayɛ ne pɛ nneɛma mmienu mu baako ada sɛ ɔbɛyɛ no ɔbɛrima anaasɛ ɔbaa anaa ɔbɛyɛ ɔmo ɛntafoɔ yes au yuzawijuhum dhukrana wa inatha anase obeye omo entafoɔ ɛyɛ mmarima ne mmaa ada sɛ ɔbaa baako bɛrima baako ana mmaa mmienu ana mmarima mmienu ana mmarima mmienu ɔbaa baako ana sɛ mmarima mmienu mmaa mmienu mibusa nkrɔfoɔ bi wɔn adwuma bi ɔmo yɛ din bi ɔmo de ato so na busa wɔn sɛ na din wei ɛda so na de ntia no ɔmo si wɔ maame no a adwuma no yɛ ne dia no ɔwɔ nkwadaa nnan ntafoɔ nnan ahenanan nti ɛyɛ nsuo a wayɛ a wato nsuo ndin sɛ ahenanan ɛmi busa na ɔsɛ ɔwɔ nkwadaa nnan bɔmu mmarima mmienu mmaa mmienu mmea me bra panyin nso wɔ mmarima mmiɛnsa mmarima koa mmiɛnsa bɔmu ato ase obi wɔ more than that ɔpa no ayɛ saa yes nyankopɔn no enti saa sura iwie no nyankopɔn ka kyerɛ yɛn sɛ alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta amma hadha alladhi ansha hadha al-khalqa asawiya min hadhihi an-nutfati ad-da'ifa enti nyankopɔn no a ɔbɔ saa abɔdeɛ yi a ɔmmerɛ me ne wi ayɛte a yɛkasa ya no paapan ɔbɔ saa yɛ abɔdeɛ yi firi saa ahobayɛ nsuo mmerɛmmerɛmɛ wee mu a ɛnɛ yɛ ho adi a yɛbɛtena ase ha yi so wɔ ho no saa nyame ɔbɔ saa abɔdeɛ yi a wama yɛ ahoɔden thumma litablugu ashuddakum na wɔbɛnya wɔ ahoɔden mpɛyi mfie so woyɛ ɔbaa wɔyɛ gyina wo nan so wɔbɛma wo gyina wo nan so nyame a wabɔ yɛn firi saa mmerɛ ɔyɛ mu te sɛ yi ti saa nyankopɔn yi biqadirin ala an yu'idahu kama bada'ahu ntoni tumi sɛ saa abɔdeɛ yi ɔbɛsan de naba nkwa mu ne wu akyi sɛneɛ ɔma nnahyɛ sɛ no anaa bala nokorɛ sɛ nyame wɔ saa tumi no more than that kora sɛ wobɛkum yɛ nyinara na wasan de aba nkwa mu bio na abɔdeɛ mpo ɛso kyɛn yɛ koraa no nyame sɛ ɔbɛsɛ na asan de aba bio nyɛ asase yɛ tusu yi ɛne soro sinsen wei nyame bɛsan abɔ asase foforo abɔ soro no foforo asoro abɔfoɔ mpo a moso so kyɛn nyame sɛ ɔbɛkum wɔn asan abɔ mo foforo bi ɔdɔ ɔma ba la ilaha illallah soro abɔfoɔ baako malam yɛka sɛ yɛ describe na kyerɛ wo a wobɛpae w'anum ɛnso nyame sɛ ɔbɛkum wɔn mo asan de ɔma ba biew sɛne na ɔmoteɛ la ilaha illallah nyankopɔn ne kɛseɛ no no ne tumi no no eti nyame ɔkyerɛ yɛn sɛ obɛtumi adi yaba nkwa mu biew ɛwɔ ne tumi mu enti wokɔ suratu rom a nyame sɛ wahuwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi nyame sɛ saa nyankopɔn no a ɔwɔ sɛ yɛsom no no ne yɛgye ne di no ɔno ne mmaa abɔdeɛ biara na hyɛ aseɛ nsa abɔdeɛ na wɔma na hyɛ aseɛ no ɛmiri bi bɛba obɛku no ɛdina kɔhwɛfo ama na pora tete ayam kotu ahu ne bio nanso ɔbɛsan de na ba nkwa mu bio ɛmiri bi akyi
no bia na ten na wempo de e ade a emre ma Nyankopon e ketekete kora ma Nyankopon. Wonderful God. To we anwasem a kire se Nyankopon me ate ase se obetimi akum yen anyane yen wa ma ye proof wa tumire a kire yensie. Sana nyameti okasa no ma hujja o tumira no a kire osie. Ti wa wo se nyame ntimi nkumu nya no no na wo de prove aba wo gina so na de abra no tina nyame kasa o suratul rahman an o kasa no akase fa bi ayya la'i rabbikuma tukazziban nipa ni motia de ben pa na nyame ntimi anye amamo atokima wa mabrabo mu atosini a enu ntimu gina so atwa nto ato nyame so mu nyina semu ni mu nyina temu de ni mu nyina konhwefo na somafo ni esan se nyame ntimi anye no amawo de ben ya bibia ni wala shay bibia ni ho wallahi la shay bibia ni ho a obetuma gina so se we die nyame ntimi anya amame because nipa de eto da nipa be kan asan be disobey no because obenya proof say ade we nti na me disobey o peja on sana ka je nyame say we na wantimi anya amano o be de hwan wi asimu subhanallah ti nyame wa me proof to see etie na asem na agidi suratu al-Qiyama na wie yenie nyame onye yadom na hu ye mobo de kan ya yeti wo mu no nyame fa nche yen de ye yi no hu nhyira onche me nyinara emire kakra ka ye nim no ye de hwe Quran chapter 74 eye suratu al-Mudaththir ni ahwe ensempa Allah na hu mobrumunti ode ema ye ho na no so nsem wom emu wa kakra na ye befa kakra eni e nyame na dom no mo sa sura yi eye makiya je si wo maka na uko sura no mu a Nyankopon kasa yese bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعمسي يا أيها المدثر أو أورا ودي أنتما أكتا هوي ودي أنتما تشترو هوي كم فأنزر sorry jina onan so nakobo amanfo koko hey sorry nakobo koko wa rabbaka fakabbir nakron onyankopon yene kese wa thiyabaka fatahhir ma ontoma watadi munte wa rujza fahjur na twe ho free efi ho wala tamnun taksir hwana wamma bibise o pedodo afri sa nipa nchen wali rabbika fasbir nya abutari ewo owura Nyankopon nasemu fa iza nukra fi naqur Nyankopon se eda ya bebo abenu mu no fa zalika yawmaizin yawmun asir sada no ebeye da ebeye din ebeye difficult papa ala likafirina ghayru yasir aboniefo ne de da no enyemre emma wo mo subhanallah aboniefo no sada no enyemre emma wo mo se ohwe sa sura ya nchiremu kakra wo mu sabata fi sahihi al-Bukhari min hadith Yahya bin Abi Kathir uko Bukhari muwa ni sahihi muno yenya hadith bi efru ure bi efrense Yahya bin Abi Kathir nchen ono so se an Abi Salama ono so nya kasa efri Abi Salama nchen an Jabirin o enna Abi Salama so nya kasa efri Jabir nchen annahu kana yaqul wa sina Jabir ta'i kase awwal shay'in nazala min al-Qur'ani wa si di kan esi wa Qur'ani muno sura di kan si yano enne ya ayyuhal mudaththir aysa suraya kasay wa khalafahu al-jumhur na nimdiefo aka nyinara ana
general ayini nyinara anye saa sɛ nantom mu challenge sɛ entisa فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى na dɔma kanyina nimbefo akanyina no ɛkɔ bankromu sɛ ɛyɛ Qur'an sura na aya edi kansiye ɛwɔ Qur'an mu no ɛne ne Nyankopɔn asɛm a ɔkae sɛ iqra bismi rabbika allazi khalaqa ɛwɔ suratul alaq Quran chapter edi kansiye no ɛwɔ suratul alaq sɛ kenkan bo wura Nyankopɔn ni da kenkan nyame a ɔbɔ ade ɔbɔ wo enti sana etie ne yebehwem ye fansem bia ba no ahunu sɛne ntia papa isusu sɛ al-mudaththir enene sura na ayedi kansiye wa an Yahya bin Abi Kathir sa Yahya bin Abi Kathir kuro yarano qala wasi sa'altu Aba Salamata bin Abdurrahman mibusa eye Abu Salama ononso ne papa ne eye Abdurrahman mibusa ne se an awwal ma nazala min al-Qur'ani se na sura be ana aya be ne di kansi wo Qur'ani mo mibusa ne sa faqal eno kan se ya ayyuha al-mudaththir eye suratu al-mudaththir ya ayyuha al-mudaththir qultu hona mekatra ne se yaqulun aman fuki kan se اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ انو نيه آية دي كان اسيه فقال ابو سلمة هنا ابو سلمة كان سي سألت جابر بن عبد الله عن ذلك مبسا جابر نبابا دي عبد الله افاسا كسي هون وقلت له مثل ما قلت لي دي وكاتر ميسانا مكاتر نونسو فقال جابر انا جابر كان سي لا أحدثك إلا ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمين كبيبين ترو كان سيدي نياكوبون سمني إن شرنا سمبيان كانوا كاتشرمي أنا ما كاتشرو أسي قال أسو كمشاني كان سي تيهاو هنا أسمنون كرمون ويباو أسي جاورت بحراي أسي أمريبي مكو غاري هراي beponwa na okomhwe no tai ekowuramu eye meditation edwendwene nyame ho a nyame ma Gabriel dan ho adi kire no ede ikra bere no okomhwe no se okoho eko hye ho o se falamma qadaitu jiwari emra mi wie emra me pese mi kodin ho ana time me pese mi kodin ho no o se habatu mi hyase se mi sane afiri ho na mabafie ti emra medam kwama me ba se fa no di tu hona mete se obi freme ti hawo mete se obi freme mete ne fa nazartu an yamini mitwama ni hwe minifa o se mitwama ni hwe minifa no falam ara shay'an manhunu bibia wa nazartu an shimali na misentwama ni hwe mi benkum so eno so o se falam ara shay'an manhunu bibia wa nazartu amami misentwa manihwe manimu a falam ara shay'an manhunu bibia wa nazartu khalfi misentwa manihwe machinso a o se falam ara shay'an manhunu bibia tiyo dia na bibe ka kire o se farafa'atu ra'si hona mi peja mani ehwe soro o se fara'aitu shay'an ehodi mi hunu bibi keso hunu angel Gabriel أصي فأتيت خديجة فقلت هنا مدي أمريكان تنتم كام هنا مبا خديجة عن شيء أو فيه أنا مكتشر خديجة أنا أبو سيان فيه فونسة دثروني منفع أنتما أمرا منا منفعتي منفعتي تشرمه هون منفعتما كاتميكو أيسو هو أدي وسرنا واتي أجوسو وبسيه يدين تما تشرو nipa hu ade no osura awotimi tegu no so wasubbu alayya ma'an baridan na munhwie nsi onwunu ngume so se be ya eyamhwehwie no ebekọ na me ba me ho so o se qal fadatharuni wasubbu alayya ma'an baridan ampa omode ntoma bekata me ho na omuhwie ensuo
a enwunu egu me so call hono komchani kan say fanazalat hona aya we siye saade no siye wie no ena aya si say ya ayyuhal mudaththir owura ode ntoma akekere ho akata ho yi kum sorry fa anzir na koma amafo warning ko ba amafo kokko wa rabbaka fakabbir nakron unyankopon owura nyankopon wa qad rawahu muslim so ade ntiremu bae woni kasa mu se an Jabir bin Abdullah owura fa se Jabir bin Abdullah ne papa de Abdullah wa se annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o te se eye nyankopon sumani enhira na so bien kano yuhaddithu an fatrati alwahyi faqal na okontani ka eye emra di sani di kan bae no estopo kakra itwa kakra won sa adisa ni stopo kakra etemra ekra bae no esan te kakra twen kakra na emma tena nabi kasa asem no se emra ohunu bofo ma ka so onkenkan aka so wontimi kenkan se ne yekirete mo surato eye alakan na enu achi no o se eye adisem no stopo kakra so ahunu o se fakol o so komshani kan se fa bayna ana amshi o se mra menam sira no so maka sira no so a me kono is sami'tu sautan min as-sama'i meti enibi ewo wiem farafa'atu basari hona me mama ni so hwe esoro o se me mama ni so kibala as-sama'i ehwe esoro o se faiza al-malaku allazi ja'ani bihirai watiha hwa na mi hunu sura bofo a oba me nchen emra na me wo garhirai mo no oba me nchen no na mi hunu sa sura bofo ni biu na je se sura bofo ndi kan baaye e de adi se ne bre no eye ikra baaye ansa na obe hunu we o se mi hunu no e de ba se qaidun ala kursiyin baina as-sama'i wal ardi na oti akonya bi so emfaza ahunya arsh akonya bi so o sensen esuru ni wiem ente wo sensen ho akonya kakraka anabi hunu ba bia se biniti wo ana ne nan so hunu ne nan podi ekoduru kakraka wa dwie mu nyina anabi twena ne hwe ba bia Gebra je ho wiem anabi hunu hwe bia o je se Gebra wo sensen wiem kakraka Allahu akbar wati akonyam Jibril alayhi salatu wassalam islam no la ilaha illallah anabi se ni yemo shino osroye te anabi se fojusistu ehwa mikomi koto dwanim ipo hu ade na usura grongo bebubu ego mikomi koto dwanim adentia minhu enam de mi husolo sitienti na emre basa no se hatta hawaitu ila al-ardi ti mi kom koto dwanim no mi huze dia duro no o se mi sore na mi pe ba bi fa na mi dwane wa huno o se nti mi sore ye efrasa efom fajitu ila ahli ena me ba eye ifi mabusia enchen na Khadija no monchen fa qultu na me katro mo se zammiluni monfa entoma chekere mo monfa de nkata me so fa zammaluni no mo de bibi chekere me so o se fa anzalallahu ya ayyuhal mudaththir ene nyame ma Gebra de aya ibra ne se obi a odent ma chekere hu e kum sorry fa anzero na bokoko ko peme ko duru aya to so se fahjur wa rujs fahjur se efi twe hu fi ho no ena ekobai qala Abu Salama yenyina ho ansa hwew aha eka bibi kire yen aha emiete ade bi ase wo de yen ko ye de sase ne bebara qala Abu Salama anta Abu Salama se wa rujza ye kase eye rujz o se etrese al-awthan etrese abosonsom o se emra saade ne bawie ye no thumma hamiya al-wahyu wa tataba afede na adisem no etokoso pa eba continuously pa muaya shimuaya hot o se sa ne bayo sa ne baye enti we kire yen se sa ka se kire yen me hunu se
وهذا يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله وهم يأتي أساسنا أدي سما دي كان باي أنسانا سا مدسر سمي إبا أسان سي أسي النبي كان سي فإذا الملك الذي كان بحراي سرى بفوا نوغار الهرانو مهونو وهو جبريل أنني جبرا هنا أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق امرا جبرا دي ايه آية nyame ka se kenkan bo wura nyankopon ni na kenkan nyame obo ade خلق الانسان min alaqin obo ni padase ni free eye mujatoa anase nankum ahomba nsuo mu ikra kenkan wa rabbukal akram wura nyankopon ye ni munyamfo nyankopon allazi allama bil qalam nyamia omani panim die wode pen amani panim die allama al insana ma lam ya'lam wa mani panim die ade anani panim etrese na aya we yedi kan aba ansa na mudassero eba we kire yen se hana we ne di kan baaye ansa na mudassero so na aya bi di kan ba ansa na aya to aso nti aya bi ana Qur'an no ana sura no aya bi wo ho sura ba ko mu no annyina man to aso ebi ba na etwa na biaba nti eba na Gabriel de ba na nyame a kire Gabriel anabi se we no etwa we so we ehyeha sa na eti yo nti anabi malam mumi anyinini wo mo ka se obi na kire anabi ade no malam mumi ni do mo ye papa we anwade nyame de wura no mu no se last time kan se Quran no se esane de Gabriel na be kire na kenkan yo ba na se kire ne de nyu biara na eba so a nye Gabriel na kire se fa we hyeha wo Gabriel de oba no aka na okọ aya na beba no nyame abema anabi ilham se aya we no etoa aya we su sura we mo mumfa nkɔhye ha eti eba beduru se eye allama al insana ma lam ya'lam khona first revelation eba ekosiye enu achi ansana mudassir eba ansana aya etoa sa ikra no so nenso beba sa entina aya eba edikan yeshishe Quran no say yeshishe no o man hihye no according to say aya no ba nya sanka ikra ne beye Quran chapter 1 enso amasa ni nyina ya nabi nkyerechire nyamede ma no hikima no ba bia dade da yes do say emra eba ya besi allama al insana ma lam ya'lam no o thumma innahu hasala ba'da hadha fatratun enu wachina eye revelation no estopo kakra etwen kakra thumma nazala al malaku ba'da hadha enu wachina sura bofon sign ba biyo a ode eye die etwaso ebaye yes enti wotwem wo hwense ne nyina mu a etrese anna awwala shay'in nazala ba'da fatrati al wahyi hadhihi sura etu hwem paache se emra adisa ne stopo kakra no eye first aya anade edi kan baaye after ikra besi babia ya ken no eno ne eye sura wi mudathir entina eye owura yi kire se we ne sura edi kan bo no entina okoka sa ne muntina dodo ne nyina kire se emra ikra no stopo kakra no sura na aya edi kan baaye no enne mudathir aya be kinken mu asemi yes عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر كريا تريان سي أوتيسين يكوبون سمني أو كسا ناسمو كان سي أو ثم فتر الوحي أني فترة أو سي أمبا أنواتشنو إكرا باي كودرو أي علم الإنسان ما لم يعلمنو أو سي دي سنة ستوبون أنا ما من كي أمريبيمو كاكرا أو سي فبينا أنا أمشي na nuwa chemra milbi minnamono so ati minnamono si samitu sautan meti enibi mina samai efri soro farafa'tu basari kibala samai na mimamani so hwe soro o si faiza al malaku allazi ja'ani sura bofo na oba me nchen no for the first time no peso hunu oti ase we yi pawo qaidun ala kursiyi na oti akonya bi so baina samai wal ard a eye asurni asasintem toka se fajusistu minhu farakan
ɛyam sihyia ne suro nti no mekomiko to dwa anim hatta hawaitu ila al-ardi ansana mesore firi ɛyɛfom faji'tu ahli me ba mabusia nkyɛn faqultu lahum na me ka kyerɛ mo sɛ zamiluni momfa ntoma nkata me ho momfa ntoma kyekyere me fazammaluni ampase omo de ntoma kyekyere me ho wɔsɛ fa anzalallahu ya ayyuhal mudaththir ana nyame ma ga brade ayɛ ibra ne sɛ obi a wo de ntoma kyekyere ho e kum sorry fa anzir na bo amanfo koko wa rabbaka fakabbir na wura nyankopɔn no koro na yina ye wa thiyabaka fatahhir na wontoma watade nso yeni neat mamunte wa rujza fahjur sanso na twen ho firi ho wose summa hamiyal wahyu ansana edisem no etoaso afede na etoaso saa hyehyehye ebasa eden yakopɔn se kum sorry fa anzir sorry mabo amanfo koko kansam kira amanfo omo se wa bihadha hasala al-irsalu na ayakum fa anzir weno wena ma anabi obeye nyankopɔn sumani se nyame ye ne rasul messenger no eye Sam Mudaththir ashasi ene nyame gina so de ye messenger bi mana now he is sent to go to certain places or anywhere to preach kum nyame say sorry for answer na kobo amanfo kokko nti waye rasul nyame asoma no afede wagye asoma se wonfa nko no nkoka ena kama hasala bil awwal an-nubuwwa na eye sura edi kamba ekra na de eno de nyame de beye no nabiyi okomsheni no difo nyame de no beye nabiyi nti na bintu no wasa two qualities no say oye rasul oye nabiyi because nyame de ekra beye no nabiyi ne mo Mudaththir de nyame de beye no rasul say wasoma no yes it is an etio it anabi akonhwefo no binum ye akonhwefo nko a ebinum say asomafo san ya akonhwefo anabi ye osmani oye okomsheni nyame eye no okomsheni o de ikra na ye no okomsheni ana nyame de Mudaththir kum fa anzir eye no osmani rasul wasoma no sanetio enti nyankopɔn kɛseɛ no sei ena surai ekire ena nyame kan sɛ wa rabbaka fakabbir Muhammad yey sallallahu alaihi wasallam bimana uwura nyankopɔn yɛ de kɛse bimana azimhu ye uwura nyankopɔn kɛse krono kase Allahu akbar yani kɛse ndi ye kase Allahu akbar Allah is the greatest oso chembi bia Allahu akbar nyame ka wetro komsheni no se wa thiyabaka fatahhir wontuma so ma honte watade ma honte etrese watade ye hyew ebetima basa ofa enya hwe ka yes and ibn Abbas say o se annahu atahu rajulun o se owura bi ba ne nchen fasalahu an hazil aya ana obebusan aya we ase kire se nyankopon se wa thiyabaka fatahhir aya watade no ntoma no dinini mamunte call ehona eye ibn Abbas kan say la talbasha ala ma'siyatin men she watade enkoye di nyamempe mempe kwan fisika fin so mpa nto atade en hana ntoma mfira ene men fa enkoye di nyamempe wala ala godratin sanso na men fa enkoye sisi kwan ne aza kwan biara ene na da kwan dabi ti Island is a way of life watade obi bia no ese so de yedi nyamepe thumma qala huna osanka se amma samita qawla Ghaylan bin Salama as-Saqafi wanti so wura bia friend se Ghaylan bin Salama ono so aka sembi oso wura ne ka se osi fa inni bihamdillahi la thawba fajirin labistu oseme medanyame ase enyadia entuma ana atadia eye atadia boni wom ana ye boni kwan so ena mehye wala min qadratin ataqanna sansuna menyo bia mede me ho ama asisie kwan na ada kwan enti sano nso ka kire no Ibn Abbas kura me yati asese wa thiyabaka fatahhir etrese fi kalam al-arab arab wakasem no mta kase naqiyu thiyab obia waten ho ne ntoma ho ni muate
ntoma wɔyɛ ne neat na ɔkyerɛ sɛ wɔfi riwaya sɛ ɔkɔ riwaya foforɔ ma kyerɛ sɛ fatahir min az-zunubi twe ho firi ɛyɛ efi bɔne mu bi mana te ho yɛ neat efiri bɔne mu nti we ɛno nso qualified sɛ ɛkyerɛ sɛ te ho firi bɔne ho mɛnyɛ bɔne adeɛ bi yɛ bɔne bi a mɛnyɛ nimdeɛfoɔ bi no nso ka sɛ wasiyabaka fatahir ayɛ we kyerɛ sɛ ɔmo se amalaka fa aslih udwumadi a woyɛ biara no ma ne nyɛ dwumadi papa toto nneɛma yie ma udwumadi nyɛ papa won toto nyɛ papa Imam Qatada nso se wasiyabaka fatahir sa wa ontoma manente no ɔse tahirha min al-ma'asi ma ɛyɛ wontoma wataade bi ɛhyɛ biara no ana watɔ na ɛwɔ ho no ma ɛnyɛ dan twe ɛno firi ɛyɛ nyankopɔn disobedience ho bi ma na menhwɛ men enkoyi dia mempe ana menfa kwambɔne so nkopɛ saa nneɛma no ɔse wakanat al-arab yani tusammi ar-rajula idha nakasa ɔmose arafo so bi hyɛbɔ na se wanisua no mutai ekase bi mana walam yafi bi ahidillah so hyɛbɔ ne nyame hyɛbɔ bi no wanisua na arafo nta kase innahu ɔmose saa nipa we no ɔyɛ de bɛn ɔse lamudannas asiyab saa nipa yi wagu ne ntoma ho fi bi mana wayɛ na taade pin wa idha wafa wa aslaha se ɔhyɛbɔ no odi so a ɔmo ka sɛ innahu lamutahharu athiyab watina taade ho ɔma na taade mu ate na nimdeɛfoɔ bi no nyina so kyerɛ sɛ ayɛ san kyerɛ sɛ la talbasha ala ma'siyatin menhwɛ wataade ɛwɔ bɔne kwan so nti mfa ko bɔne kwan biara so ɛmpɛ ɛyɛ wahunya ɛkyɛ ahunya nyina rawo wasiyabaka fatahhir ebinom kyerɛ sɛ sa ayɛ kyerɛ sɛ yani la takun thiyabuka allati talbasu min maksabin ghairi ta'ibin omo se hwɛ atade a o hwɛ no memfa kwambɔne bia so empɛ ɛyɛ sikabɔne emfa nkɔpɛ saa nneɛma a wode bɛhyehyɛ wo ho fa sikapa adepa ɛsan sɛ yɛse anabi se inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba nyankopɔn do ɔyɛ kronkron na ɔgye som a ɔgye som kronkron eti sei ɛna ebinom nso akyire wo ebinom nso kyerɛ sɛ wasiyabaka fatahhir ayi iksilha bil ma'i ayasi wataade bi maana emfa taade fi ayem basa emfa nkosim nyame ayɛ ne need nesi wataade na wo hwɛ a asema yɛ kan yi وقد تشمل الآية جميع ذلك مع الطهارة القلب نقرأ سيدي يكاين ينا آية نتمي كولفاي نينارا كوبين سي سانسو ترسي آيات وكوممو ما وكوممو نتي انفري ايه نيما انيهو yes سانسي ساني ما وينانو اتمي كولفاي ايه آية وثيابك فطهر وقيل بنم ترسي آية كوريا سان ترسي وقلبك وكومانو wani yataka ene wa ompon eye onkanchie obotaye no omo se fatahir ayama ni need bi mana nya akoma pa na nya botaye pa ene nyakopon se wa rujza fahjur kyon free efi ho qala adadun min al ulama eni ndiafo dodo na bin makase wa huwa al asnam omo se e kire se kyon free bosomsom ho di bosomsom enya de papa kyon free bosomsom ho wa rujza fahjur bi mana utruk al ma'siyah jai bonene asoden na kyon free bosomsom ho ti we nyina so qualify so obetwon ho free bosomsom ho ade nyakopon pe nyakopon ka asemi wo suratul ahzab katra yense o katra nabi o se ya ayuhan nabi nyakopon se nyakopon komshenie ittaqillah nyamle kayo ittaqillah suro nyakopon wala tuti il kafirin na menni abuniefo akafirifo nachi wale munafiqin enne akonkosafo nachi nyame ne ka we kire
ɛyɛ anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛwɔ suratu al-ahzab. So ko suratu al-araf wa nyame ka kyerɛ Moses. Yes. Na ma Moses so ka asɛm kyerɛ ne nua Aaron. Moses ka sa kyerɛ ne nua Aaron sɛ ɔse waqala Musa li akhihi Harun. Nyame ka kyerɛ ne nua Aaron sɛ emra o jan ho akɔgye apam no ɛyɛ mmranse na firi Nyankopɔn nkyɛn ɔka kyerɛ ne sɛ ɔkholofuni fi kawmi di ɛyɛ madeɛ na gyina machi na hwɛ me dɔm yi ɛma me wa aslih na yɛntoto yɛ pa wɔ mo ntam wala tatabi sabila almufsidin nipa bɔnefoɔ no menu wɔn akyi enti hwɛ yie no wani nipa bɔne ne bi akyi enti ayɛi wa rujza fakhjur kyerɛ sɛ twe ho firi bosonsom ɛne nneɛma bɔne biara ho na wala tamnun tastakthir bimana la tuqtil atiya taltamisu akthara minha memma adeɛ sɛ ope more than that enchadeɛ sɛ ope more than that every sɛ nipa ne nkyɛn bi o chade office o pɛ sɛ ɔdada ɔde ma sɛ ɔbɛn so bɛma ne mo dabi nyame se menye saa wa qala al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri katre yɛn sɛ la tamnun bi amalika ala rabbika takthiruhu ɔsehwɛ menye sɛ wo wudwumadi a wudi ɛwɔ wura Nyankopɔn ɛho no menye wadwen sɛ ɛdɔɔso nti wo de no hoahoa ho dabi adwuma bi a bɛbia ne som bi a bɛsom Nyankopɔn no ɛnɔɔso malam ɛnɔɔso ti menye saa so hono sarana waqala ibn Zaid say la tamnun bin nubuwati ala nas takthirhum biha ta'khuzu alayhi iwadan min ad-dunya omo so kan say eye nkomhwe nyame dia ma wa na bie memfa eno enye den enhoahoa ho ewo adasama so na ode pe ahonyade wiase afefede afiri amanfo wonsa ehu papa aha nyame ka cha na bi sɛ mpo mane nya na dwe so ɔyɛ komhwani sɛ bɛ ɔde bɛnya wiase ahunade afiri ne pankyɛn ɛkyɛ sɛ malam yɛ nyinara ɛni sɛ yɛ adwen sɛ yɛ nyame adwuma sɛ sika ne yɛde pew ana de pe wiase o yɛ ne nyame nti sɛ bɛ yɛ nyame asɛm no bɛdi nkunim na amafo ate asɛ nso yɛnya ne nkyɛn hyira anya na dom sɛ yɛ bɛkɔ na hema mu na emom no ma yɛnyɛ sɛ yɛ botaeɛ ne sɛ yɛde pesika ti sɛ yɛnya sika yɛnyɛ dabi obi o ho asebe nyamesem kora ka so meka nyamso obɛtwa adwo amfa ma no mma ana enye fesa no kore be no so nkyerɛ sɛ wo nso a wo no wafo obi no memma no sebe lord feel ana obɛka sɛ wi wo ma ne bibi ntonsi onu mu dabi nya sa na kyerɛ ba ma wo ma na so botaeɛ sɛ ɛyɛ sika ntimi nsanka me yɛ ne sika ntimi di nyame asɛ ne pesika dabi yɛnto nyame asɛ ba malam so woyɛ nyame adwuma na nyame no ano yɛ na ne ntotoyɛ ne tumi mu na ɔmo nya adom bi wɔ mu sɛ nyame ma obi mpo ɔde ma obi kyɛwadeɛ ana onya adom bi wɔ mu ɛno so gye ɛno yɛ halal gye yɛmpo gye to obi kyɛwadeɛ di agye ana obi se kɔka nyame sa kɔ sɛ na ɔmo obi bi agye banki yɛn hwɛ da nkyagye sɛ wamma mi se yame mma dabi but sɛ oyɛ na wonya adom wɔ mu a nyame na ama wo sodaka na wano aduane gye ɛne ɛnyɛ bɔne bo ma yɛ botaeɛ nkɔɛ sɛ yɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛnya ewiase afɛfɛdeɛ because nyame ka kyerɛ ne bi sɛ menyɛ mma mfa asɛm ne mma ayɛ sɛ wo nso pɛ sɛ wonyi ɛyɛ ahonyadeɛ bi firi nipa nkyɛn dabi ti menkyɛ adeɛ sɛ wopɛ sɛ wonya nti na sɛ ɔma obi adeɛ na nipa no sɛbe wanna wase kora mema ne ha wo nyame de bɛma wo wanna wase a mema ne ha wo ɛfɛ sɛ nipa obi yɛ wa adepa a ɔyɛ wa dɔyɛ ɔkyɛ wa de ana ɔyɛ papa wo dana seɛ ɛfɛ paa sana anabi kae to anabi ka sɛ man la yashkuru nas la yashkuru Allah oso obi biara nipa bɛyɛ ne papa wanyina ya nanase no Nyankopɔn kora yɛ ne papa wo nanase ba so wo so yɛ obi papa mpo ne nipa na na wase a nyame ehu nyame ebɛda wase nyame de bɛma wo wo yɛ bibie nyame nti yɛnhwɛ na yɛnhwɛ baabi ɛmfa ɛkan no na edu enuara esi na yakofa ɛyɛ de toa so next time one
nyankopɔn kasa sɛ wali rabbika fasbir nyame sɛ ɔkɔmhyɛne yi nyabotare ɛwɔ owura nyankopɔn ɛnkyerɛkyerɛ ne somɔde ama wi ho ij'al sabaraka ala azahum liwajhi rabbika azza wajal sɛ nyame adwuma a woyɛ atete ne haw bi a bɛkɔm biara no ma wabotere ɛnyɛ owura nyankopɔn nti kan nyame ne nsa na bi bɛbrɛ yɛbɛtete ne yɛbɛbo ne yɛbɛha no adisɛm ba na bi nkyɛn makafoɔ amfa ne ho ankyɛ no amanehunu ɔkɔɔ mu maka man maka kuro kɔpɛsɛ kɔduru baabi korɔ mu de embargo to anabi ne nasuafoɔ so yɛtete no yɛha no yɛdi natem kɔpɛsɛ odwane kɔ Taif sɛ ɔkɔpɛ support wɔ hɔ a wɔn ma nkorankora na kyɛn ne bo no ɛtoto naboɔ ɛma dana ne bi mogya bram no ti nyame kata na bi sɛ saa nyame adwuma me de ahyɛ wo sei brɛ bia obɛfam biara no nya abotare wo nyankopɔn nti ahanso kasa kyerɛ yɛn ma alamfoɔ ayɛ ka nyame asɛm sɛ yɛn so yɛnya abotare emra yɛn nyame adwuma emu atemnidie emu kasatwie emu nneɛma ɛbɛkɔ so emu ahokyere emu woyɛ imam wo masalachi wo ka nyame sɛm dɔm mu baabi a wonam diamanfoɔ bɛka diamanfoɔ bɛyɛ nyame si nya ho abotare meni enu ati sɛ ni to nya nyame adwuma ana ni to bɛka ne ma sɛ bibi ɛ mfata wodi nya abotare nyame nti esanse obedi nkunim nyame nti nyame aka sɛ o se kataballah la aglibanna ana wa rusuli nyame sɛ watwera to atintim so so no nyankopɔn no obedi nkunim wone nasomafo na twidifo nyinara ti won so ayɛ nyame adwuma wo ka nyame sɛm nya abotare saa na wo so oboa nyame adwuma because wo boa wo ye ne nyame to so nya abotare pa na ye ne nyame nti na inshallah enkunimdie e wo wafa ye pe ba bia wie yasem wo se faiza nukra fi an-naqur as-sur nyame se eda ye bebo aben no no to bento no bebo aben be bom no o se da ye bebo aben no no Ibn Abbas se faiza nukra fi an-naqur o se sa eye aben ye nyame ken o se call Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o se ye kom shani ka asem bi kire wo mo pa na ehu yɛsɛ asɛm na bakɔsa ne kyerɛ sɛ mmere bi ɔkɔmhyɛni na ɔwɔ dan mu opie no na asuafo ayɛ sɛ ɔmo kasa ɛsere kakra ayɛ sɛbsɛbɛ ɔmo di nkɔmɔ a ɛyɛ wiase nkɔmɔ kakra hɔ na nabi kaa sɛ kaifa an'um na ɛbɛyɛ dɛn na me ɔkɔmhyɛni mamamani agye wɔ wiase mu wɔ sahib al-qarni abra sorabɔfo a okuta abɛn no ɛne ne Israfil abra sorabɔfo yi ɔse kwadil takama al-qarna wafa abeni kutano wahana jabhatahu enna wayeden wasi wama eye bimana wapeji wasi ni tiase na wayeden wayese ono no otwen nyankopon order ebi so beka se wama eye no mama so nanimu apeja so otwen nyame order anase waye se wasi ni tiase otwen nyankopon order o se yantanziru mata yu'mar o twen mre nyame be man oda fayanfukh na wabo abenu mu saade we wo ho a ebede na me no majimani faqala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hona asuafo no anabi asuafo no mu nyina ka se fama ta'muruna ya rasulullah nyame sumani na sana wo ka dia die be na wo ka je yenye den die be na ye be ka qala ana nabi ka se qulu mun ka se hasbunallahu wa ni'mal wakil monka se nyakopon sombo mayen woni ni nyame a so wodo ho twene no a wanya ade papa alallahi tawakkalna ti de ho twene nyakopon ti saa aka se wonse ye pa zikra hunya hasbi allah wa ni'mal wakil kramoni biara wo tai twen saa zikru ye pa hasbi allah wa ni'mal wakil saa aka se we yara na abraham ye de no kotu gemu no nyame di twitwadwe no we no kai kasa weyara na nabi ni nasuafo emra ataho betu ahwe omo so no kasa weyara hasbi allah wa ni'mal wakil we no mukaye nti eno so ye kasa edimu pa nyame se fazalika yawmaizin yawmun asir o se sada no beye da ebeye den shadid be da mu adin pa ye o se yewi o se ala likafirina ghayru yasir na sada enyemre emma abuniyefo bi mana ghayru sahilin alaihim enyemre emma abuniyefo no di suratu al-qamar kan se yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir o se aboniyefo no be ka se ene da due die
difficult den da ehu yi enti yehwe saa sura yi nso a babia yɛde yasemi asi enne eni enti yɛbɛka sɛ sura we nso ɛne sura kiyama no yɛde kiyama na bɛbom ɛne ne last part na bɛka we na yɛ we nso ayɛ mudathir ne first part 1 ni nyame yɛ adoma yɛbɛba part 2 la alla part 3 ne 4 kura betuma ba ko sura mu wakakra nsɛm so mu pa enti yɛdi gyina ha ne na de ɛka yɛn yɛsere nyankopɔn sɛ yɛ nipa Quran yenim onenim ona kyerase mfonso a yayɛ no ɔmfa nkyɛ yɛn na de yɛka no ɛyɛ bɛn asekyerɛ no hu nhyira ɔnkyɛ ma yɛn ba yɛfom bibi biara a ya ne yɛyɛ ɛnyɛ anabi ne ka kyerɛ nyɛ nyame ne ka kyerɛ yɛn na mo de ɛka yɛyɛ biara de yɛ nyankopɔn de kyerɛ yɛn ɔde ma anabi na anabi so kyerɛ yɛn nti yɛn gyina ha na asere nyame sɛ ohu yɛmɔbɔ na ɔmmɔ yɛ ho ban na me ankasa ansa na brother Yunus bɛkasa no mato nsa afro bibiara ɛyɛ sponsorship ɛmmoa a yɛde bɛboa dwumadie wei wɔn sɛ Quran ɛne ne ngoma nyame de brɛ kɔmhyɛni Quran nso na nyame kɔgyina so bua yɛten atemu ada wo enti wo sponsor saa Quran ya ɛyɛ nhyira kɛseɛ ma wo sara na sudue dwumadie bi a ɛkɔ so biara yɛ dwumadie a yɛdi so mfa so asase so na atemu da a nyame de kɔgye adi yɛn to woyi biara sponsor malam adom nyame de bɛma wo nyame bɛgyina so wɔ dwuma bɛkɔ yie nyame bɛgyina so ɔbɛyɛ wadom nyame bɛgyina so yomal kriyama ɔde wei adom bɛhyira wo na ɔde heaven akyɛw bi kura na sɛbe de ɔyɛ bia no ɛnya de nyame ani so saa wo bia na ɛyɛ wo yi mmoaboa nyame ami ayɛ nyame adwuma no ɛno na nyame gyina so ɛde agye wo de yɛ te a yɛde nipa dua na ɛka no na nso de kakra boa a ɛyɛ mo a mo boa kakra kwan bia so kwa duasa nyinaa so no nyame hwira mo yɛpɛ afanfo mɛka ho mo na ɛnyɛ yie ne ntumpɔn na afidie entimi nyina ne nan so kɛse pa na afidie we sɛ ɛtetɔ a Islam atiato Ghana ni wiase nyina kwa ade afidie we ɛyɛ no mala ɛsombo yie papa ɛnura sɛn obi ka brother Yunus sa mam radio ɛno obi ka ho asɛm kyerɛ mi o yɛ de ni sa mamfo ntie hwɛ obi ka sɛ boa sa mam radio we aboa no pa no ɛnyɛ easy a woni Ghana man mu ɔwɔ abruchi man mu ɔsese na asi aboa no pa ne nsɛmpa wanya afiri so no ɔse gyae eti onfa ni agoro tie pa sa na dodo no ati ne mo ye boa me amini amafo tie pa ba safo nyina nyame mwo mo no nhira wo mo na nyame ma obias na dwuma so nye yie obi wa na opese obo na bia na sebe nyema bi na enko yie ha ti nyame mwa wo mo na obi adwuma nye yie wo mo mo abrochi mu krata se ne bibia ankoso yie wo mo so mo Ghana so na adwuma ankoso yie se be ya asema wo kan no ana Sayyid Imam Nuhu Isaac ediabetum say just praying for things to get better. Allahu Akbar. I'll be taking all the responsibilities of this platform online. Allahu Akbar. Good Ahmed share Mustafa Banu and Yusuf Tamim munyina share your life ya da munyina mo ase mon sponsor program I wish is a fena the week in week out just 50 cedis a week 50 cedis a week for the program inshallah the movie percentage be baba imam na or the afaka the aba the council ya to data at your bills a wufia ha inshallah imam last words na sorry so brain last word ne say tafsiri de yemfa say ende ye wie nisa ani na masema ne se enne ekuri muslimini biara emeke effort yes mayan kase night nkoa o se ya ye wo the approach of Lailatul Qadr daytime night na ye wo enum okay because se no an ye hwehwe no enti daytime ye yire hunye de nyame pe inshallah ye kyerɛkyerɛ ya kasapa brabo pa anamuntu pa Qur'an kenkan zikr baby nambia na anadwonso mayena Allahu Akbar anadu yenko gyina na so ye say tahajjud e kyerɛ sɛ wo ko make effort wo ko bre wo ko tififire wo ko yia enti nya sɛ wo kwa ma ho akɔtɔ enti nya sɛ wo ko masala ti sɛ ma bre me da kakra me yesi ko gyina wo nan so anabitimi gyina ne nan so na ne nan ahonho no Allahu ono kura no anyame so ni hawo bia no so ati ase enti samri ko pense dadu ana nankuru ni nyina beba no man relaxe ena menyi da kuru bi ntoho se da we nko na mehwehwe because ada obi anim da ide ba o se eba all days no ana nice no da benya obi anim de obi anyere no ho ba bia wo biara epo ba bia wo kora no se masjid no ho meye jamaa sala wonko aye tahajjud odem Allahu nya no yire no mba
sɛ wonim Quran kora kan kora ye kora no ikhlas kuru huwa Allah de wonim kenkan wobetimi wo kan Fatiha wi wobetimi akan no nko adodo a pɛ biara do aye sala bi a wopɛ na matena se mo aye zekel na mabɔ mpaye na obi aka na se matire Nyankopɔn emra duru so obi aka na ko semtire Nyame na osre na de direct because say Nyame di niam bi be kyerɛ so abɔfo fa ya brabo mu the whole year no mu nation's address eti samire no won so nim die Nyame bɛka wo hia bibi nso ti ka kyerɛ no empo ya se mpaye bonko ani ade a etimi esesa eye nkrabia hwebre enti wo no Nyame so etimi sesa no nye nipa biara enti wo unim de Nyame ahyehyɛ ama enti wo no sugu no so empo se eye se ebi ade bi a enye ade a opɛ na Nyame ede ma wo mkora emra na dura wusugu no so no Nyame wo tumi se obehu omobo na waye den waye nsakra wo side no mama okay nti anadwo obi a na yen kenkan Quran obi an so kwa ibomode na ya doye kakra okay se cafe lifting you next cafe wo sichiro na do ko bi ko bia ye cafe kakra wa wo sika kakra bi adoye na sugu Nyame so pa mema owure mfiri wawofo eni obo mawuo ni atasefo yero no ma na obi biara mese obi biara so bia obi biara no mema owure mfiri mam radio and also you're very necessary ma owure mfiri mam radio yes ena me ade ba kwa mesere no 1 minute nso say obiara otem biara mesere me nso me particularly mema owure mfiri me fa me kompa ibom sa se me hia de mfiri Nyame nchen me nso me kai wo eto so kai me se Nyankopɔn no die me fen ne nchen no ono so onye mame me nso me kai wo so ba bia wo biara se de ono so pɛ no Nyame nyema brother Yunus me kai wo kese pa inshallah wo so aya kai me nso me kai imam ye kai ho sa de tie ni ado na ye nyina so ye kai ho na ye bie kwan ato wo se ye be kwa akohia e wal janna inshallah Nyankopɔn emwaye nam aha na di dwumadie ni na ase AC na dasenne yebesa atwaso inshallah edamase namina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o start nyenu pa ba Nyankopɔn kira distributor mamu radio Allahu akbar wallahi aljannatu fi daws sawa limit inshallah amen